TTADC hapango takalai 2026 bai haino haiwai ni hapango achungmani tipramotha takalai ni 2026 ni katal hapango kacham EM boromlang runel debormano CM chongjakmani phia CM ni shumai tangphruno kokjak tongo tiprasa amchani tui lamatai education no jotoni shulai nangkukmani kahamni shulai ba kaham yapri romnai hinui abai keno saktarjak CM barjaman mani yaglo tini hatai kotor bormura khumpui academy rungnok tai hostelo visit khlainai kya ar noktai hostel ni tamo jingjal tong cheri nekha CM boromlang runel deborma paithego visit khlaimani yaglo khukhinka ar noktai hostel belaino jingjal tui kreitei kabangma facility ni bial khlaijak lugikha abono dakti no yapri romnai tei naitokai tisanani kok saka CM boromlang runel deborma aro manjaka MBC boromlang jiten deborma TISM ni president boromlang sajara deborma no khobui kubuni nangnai songnai adong ko manjaka naine di tamo saka chin bangpliwa condition hanya tini oje hatai kotoro sini kese khumpui next school to oro phai sini hostel rogo guri ne lekha te school je tomone class solmen joto ja guri ne lekha omone je tini সমস্যা নুকজাখা তাই স্টাডি রুম করি নুকজাখা তাই ডাইনিং টেবিল চেয়ার করি নুকজাখা গামনো जों इमिडिएटली आमनो प्रसेस खायनाय एबं इमिडिएटली सामु खाय रोजाकनाय अ कयदिननि बिसिगनाव सामु जेंगि रोजाकनाय ताई तैनि बागै इंगे जों जेहेतु TTADC ओ सिनि DWS करिबा गामनो सिनि स्टेट अवे कक सालै बाहिके आमनो समाधान खायमान आमनो प्रसेस चालुनाय सिनारनि लोकल MDC बरंगन जितेन देवनो खायमान जाफैका सिनि IS मानदाय खायमान जाफैका सिनि Executive Engineer PWD West Division bo khaiman ja pheka sini headmaster tong principal tong school ni tai jotto o hostel ni warden tai teachers ro tong bayo ebong o school no naithok kai ti sanin sini em je thanai 5 bochoro singomno onek kisu samung khainen chesta khaka kintu kisa improve bong khapru nge tawo omno tebo 100% singi effort donani bagina tinoro visit khaipeyo nge o কয়েকদিন বিসিङाव যে চিকন সমস্যা না जों आगे समाधान खायनाय ओमफ्राय कतर समाधान बो खायनाय गामनो पुइलाव जों अरो जे स्टाडी रूम कायसा ओ कसारो लोन कायहा दं ओ लोनो साकाव कायसा दुई तला साकाव कायसा तीन सेट दुई प्रॉपर्ली बे तलाव टाइल्स रगुई ओमनो स्टाडी रूम टेबल रगुनाय करगुनाय इंगे तायम बरे डाइनिंग टेबल करी चेयर करी omno naithok kai taisa washroom ro bathroom ro kaham ke chrai rokte kaham facility mano bomno naine inge tai tui nibo or kerosene bahi ngai complain phayo karon ki o hate mane am to kusuk jaga or agin sini kerosene bahi ni bai complain inge tui ni samadhano bahi khaine am naine tai chrai rok tukuma jaga go je hostel aro ni tukuma jaga go problem inge oro singsiwo प्राय 250 स्टूडेंट ओ खुम्पुई जे ओ जगह परि दङ स्टूडेंट दङ अरन बिसिङाव 150 जन काहायिंके हस्टेलार्स इंगे 100 जन के गाना गानिनि लाइसि परियो बा गोबां जागानि अर बारा दङ परि दङ इंगे ताबो स्कुल नायथथ खायनानि तेबो फेसिलिटी काहाम खायनानि अमनो सिन चाइतो मुं दंनाय माने स्टूडेंट दंनो बाहिके तेबो काहाम बाबे बंनो परा लेखा बा शिक्षा रथानि सराइनसिमनि ट्रेनिंग रथानि बा मने जे फेसिलिटी दंमोन हस्टेलाव जे फेसिलिटी क्लासरूम दङ जे फेसिलिटी दंमोन हमनो नाय चाइतोंनाय बुंनि कम्पिउटार क्लास बो सलै दं हनि आं खबर मानो लाइब्रेरी बो जों इमप्रुव खायनाय दा विभिन्न क्लासरूम दङबो जे
2017 ni building samo 2017 ni building si tabu kise samo crack फाइनेंस सुरुं दं गामनो बाहायके इमिडिएटली मेंटेनेंस फायरि रिमान अमबायने सिनि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अफ फाइनान्स फाइजाक और एसडीओ फाइजाक गामनो संसाय तो गई सामु खायने सामु हम बस कांगनि रोले बो हाय वन सुक्तु फाइ बे बर विजिट खजन बस कांगो जों अनेक किछु प्लानिंग साबजाकां अनेक आमसाय अनेक दुर्गम एलाकायाव थानाय बा बिसिं देसां एलाकायाव थानाय दैनि समस्या पहिला दिनन साका एडुकेशन दै एवं তাই সিনি যে হেলথ ইস্যু নতেই যে সিনি খেরেমগার হসপিটালনি যে কয়েকটা ব্রাঞ্চ দंमानि অমনতেব নাইনে এবং অমনবতেব गोबां खायनेनि যে ডাক্তার অমনব সিনি মোবাইল এমএমই যে মোবাইল ইউনিট অফ दंमानिबो তেব বিসিং বাসাং হাবুই সামু খাইরেনান বাগি সিং প্রসেস নাইथों এবং ও কয়েকদিন আং অফিসও কাহামকে আসুগে এডমিনিস্ট্রেটিভ সেটআপ খাইबिकेन ও সামু খাইजांनाय जेंनाय पुइला इसी मीटिंग जे फ्रुंनाय आफ्रुन नर्क सिनि हि जंदर नंबाय